अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज हम अगली निशस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसमें भी हम जो अयाम का मौजू है मेंस्ट्रुएशन का उसको जारी रखेंगे। और आई वांट टू टॉक टू यू टुडे अबाउट माइंडसेट एंड मेंस्ट्रुएशन कि हमारे ख़ास तौर पे औरतों पे मैंने ये देखा है। आई डोंट नो इफ़ मैन थिंक्स द सेम। वी कैन टॉक अबाउट दिस। लेकिन औरतों में काफ़ी मैंने ये देखा है कि वी हैव अ वेरी वेरी बैड माइंडसेट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। ज़्यादातर यही होता है कि हमें बर्डन तो है, वो तो जाहिर है, और कुरान पाक में भी इसको एक बर्डन डिक्लेयर किया गया है अल्लाह ताला की ज़ुबान में। और लेकिन जब इबादत की जो आती है ना मसाइल कि भाई इबादत कैसे करनी है, तो वो हमें जाहिर है हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम रोज़ा नहीं रख सकते। अम, कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप कुरान पाक भी नहीं पढ़ सकते और कुरान पाक को ज़ुबानी भी नहीं पढ़ सकते। दे आर डिफरेंट भाई इसको डील करने के तरीके हैं। तो फिर मस्जिद का कि मस्जिद भी नहीं जाना, ऐसी पोजीशंस भी हैं। तो देखें तो जो इबादात का सिलसिला है वो काफ़ी हद तक ना ऐसे कट ऑफ हो जाता है बिल्कुल ही। तो ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में हमें ये चीज़ काफ़ी नज़र आती है कि औरतें सोच में आ जाती हैं कि हम क्या करें। और फिर ज़्यादातर मैंने ये देखा है जब रमज़ान का महीना आने वाला होता है तो सोशल मीडिया में काफ़ी ऐसे टिप्स दिए जाते हैं। कई दफ़ा ऐसी टू डू लिस्ट भी बनाई जाती हैं कि भाई औरतें जो अयाम में हो रमज़ान में वो क्या क्या कर सकती हैं। तो उससे मुझे पता लगता है और ये फील भी होता है कि इसका जो मेन पर्पस है इस ख्यालात का भी कि हमें कुछ और करना चाहिए। द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ कि हमें ये लगता है कि वी आर मिसिंग आउट समथिंग। हमें कुछ जो वैसे हमें मिलता है वो हमें मिल नहीं रहा। तो वो हैं सवाब या हसनात जो रेगुलरली हम अयाम में जब नहीं होते हमें मिलते हैं। तो जब हमें अयाम आ जाएं, पीरियड्स आ जाएं, तो फिर ये हमने फैसला पहले से किया हुआ है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें हमसे कुछ छीना जा रहा है। तो उसकी वजह से मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी औरतें फिर वो एक टेंशन में आ जाती हैं, उनको इस बारे में कंसर्न होने शुरू हो जाता है कि वो अफसुर्दा भी होती हैं फिर इसके बारे में कि अल्लाह ताला ने हमें ये महरूमी क्यों, जब एक महरूमियत सी छा जाती है ना। तो और उसकी वजह से फिर मैंने ये देखा है कि औरतें फिर एक ऐसी चीज़ें करना शुरू हो जाती हैं टू कॉम्पेंसेट दिस। जो जैसे कहते हैं ना कि एक गिलास या एक तराजू है जो हमें हमने भरना है, तो वो दूसरी चीज़ों के फिर थ्रू वो भरना शुरू कर देती हैं। यहाँ वो कोशिश ये करती हैं कि भाई आयाम ना ही हो। तो ये भी होता है कि भाई फिर मेडिकेशंस ली जाती हैं कि उस पीरियड्स को आगे पीछे करने की। ख़ास तौर पे हज के दिनों में मैंने ये देखा है कि औरतें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं कि जब हज के दौरान वो अपनी पीरियड्स उनको ना हो। और रमज़ान में भी मैंने काफ़ी सुना है कि औरतें फिर मेडिकेशन लेती हैं ताकि वो उनके रोज़े ना छूटें। और वो इबादत जो रमज़ान की ख़ास इबादत होती है, जैसे लैलतुल क़द्र की रात होगी या इत्तिकाफ़ में बैठना हो गया, हर ये चीज़ उनको फिर लगता है कि हम वी डोंट वांट टू मिस आउट, हमसे कुछ छिन जाएगा। तो मेरा जो मेन सवाल है आपसे, ये हमें मालूम कहाँ से हुआ कि हमसे कुछ छिनी जा रहा है या हम कोई डिफिशिएंसी में है? ये कहाँ से बात उठी और ये क्यों हमें बॉदर करती है? इसके कई पहलू हैं, लेकिन इसका एक उसूली जवाब मेरी तरफ से ये है कि ये दर हकीकत दीन को सही तरीके से न समझने की वजह से हुआ है। और उसका एक पहलू ये भी है कि खवातीन को निगलेक्ट करने की वजह से, और कुछ गिला खवातीन से भी है कि उनकी जानिब से भी सही तरह से पूछने, मर्दों से उलमा से सवालात करने, मैं कहूंगा प्रेशराइज करने की कमी की वजह से हुआ। अब जैसे आप ये एहतमाम कर रही हैं माशाअल्लाह, खवातीन को चाहिए कि वो एक अच्छे तहजीब के अंदाज में, तहजीब तमीज के दायरे के अंदर रहते हुए इस सवाल पूछें। रब तो हमारा भी है,
ہمارے ساتھ بھی وہ برابر کا سلوک کرے گا. خود وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تم ایک ہی طرح کے لوگ ہو، بعضکم من بعض. تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ اپنے دین کی باتیں، دنیا کی باتیں بھی اور دین کی باتیں بھی جو زیادہ گہری ہیں، وہ تبھی سمجھائے گا، تبھی اس کی توفیق ملے گی جب انسان ایک جینون طریقے سے اس کے بارے میں اپنے اوپر ایک پریشر محسوس کرے گا کہ مجھے ان کا جواب چاہیے. یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ آپ زور لگائیں گے، آپ ایگزرٹ کریں گے، جستجو کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا غلبہ ہے اس چیز کا کہ بعض عبادات کے بارے میں بہت زیادہ ثواب بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ثواب ہوتا کیا ہے. اور اس بیان کو کہ جو ایک ون سائڈڈ بیان ہے، باقی دوسری جو چیزیں ہیں، زندگی کے جو دوسرے گوشے ہیں، ان پر اپلائی نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے. اس کا کتنا ثواب ہے یہ بیان نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ دیکھیں ہمارے ہاں بہت زیادہ ایمفیسس ہو گیا حدیث پر. حدیث قرآن کا، میں بار بار کہتا ہوں، ایک فٹ نوٹ ہے. قرآن مجید کی روشنی میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ اس اصول کے مطابق معاملہ کرے گا کہ اس کے حالات کیا ہیں. تو انصاف کا تقاضا یہی ہے. چنانچہ میرا جواب یہ ہے کہ خواتین اگر مینسز کے اس تجربے سے گزرتی ہیں تو ظاہر ہے یہ ان کا اپنا انتخاب تو نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے. اللہ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ 12 خواتین کو ماں بننا ہے، اس لیے ان کے اپنے نظام میں، سسٹم میں یہ ایک پہلو رکھا ہے. یہ کوئی خامی نہیں ہے، یہ ایک خوبی ہے. اللہ کے اس فیصلے کی خاطر جب خواتین اس مرحلے سے گزرتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ قربانیاں دیتی ہیں، اس کا ان کو جو اجر ملے گا اگر اس میں وہ صحیح رویہ اختیار کریں اور اللہ کے ساتھ اس کے باوجود تعلق جوڑے رہیں، تو لازماً ان کا وہ ثواب اتنا ہی ہوگا جتنا کہ مردوں کا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں یا رمضان میں عبادت کرتے ہیں یا ليلۃ القدر کی عبادت کرتے ہیں. اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ قطعاً کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرتا. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ ان باتوں کو ٹھیک طرح سے ڈسکس نہیں کیا جاتا اور صحیح دین کی انڈرسٹینڈنگ جو قرآن سے پھوٹتی ہے اس کی روشنی میں پوری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اچھا، اس پہ ایک مزید پرابلم ہو گئی. وہ یہ ہوئی کہ حدیث میں ایک بیان آ گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ ناقص العقل و دین ہیں، ہوں، یعنی وہ دین میں بھی ناقص ہیں اور عقل میں بھی ناقص ہیں. تو جب آپ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی عقل میں ناقص ہونے کا کیا پہلو ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرد کے مقابلے میں ان کی گواہی آدھی ہے، یعنی 2 خواتین ہیں. اور دین میں ناقص ہونے کا کیا پہلو ہے، تو آپ نے یہی مثال دی کہ ہوں، وہ نمازیں ان کی چھٹ جاتی ہیں، ان کے روزے چھٹ جاتے ہیں. اب یہ جو لفظ ناقص ہے، یہ ہماری اردو میں تو واقعی ایک منفی لفظ ہے، کمتر، ناقص، ڈیفیکٹو. ہوں، عربی میں اس کا مفہوم بنتا ہے کہ جس کو بوجھ کم ڈالا گیا، جس کی ہوں، ذمہ داری کم کر دی گئی. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں خواتین کے لیے یہ ذمہ داری کم کی، اور حضور نے یہ بتایا کہ دیکھو خواتین کو اس معاملے میں کم بوجھ ڈالا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ بوجھ کم ڈالا ہے تو ہم ظاہر ہے کہ اس کو ایسے ہی سمجھیں گے نا کہ وہ رب کہ جو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے، وہ خواتین کے معاملے میں ان کے ان ایام میں جو بھی طور طریقہ صحیح وہ اختیار کریں گی اللہ کی بندیاں بن کر، اللہ تعالیٰ ان کو
एडिक्वेटली कंपनसेट करेगा, अजर देगा उतना ही जितना कि किसी मर्द को उसकी इबादत की वजह से दिया जाएगा। तो ये बार बार याद दहानी करने, एक दूसरे को समझाने के नतीजे में ऐसा होना चाहिए। मगर जैसा कि मैंने गुजारिश की कि हदीस के इस बयान को गलत समझकर लोगों का वो जहन बन गया, ख्वातीन का भी मर्दों का भी, कि जिसके बाद वो आगे सोच की तरफ बढ़ नहीं सके और सही बात तक पहुंच नहीं सके। तो जो कुछ आप कर रही हैं इस मामले में, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इससे ख्वातीन की ये गलत फहमी दूर होगी कि उनके इंशाल्लाह। इन अय्याम में जो कुछ उनको इबादत के पहलू से कुछ कमी होती है, इससे उनके यहाँ कोई अजर में और अल्लाह के पास कुर्ब हासिल करने में भी कोई कमी होगी नहीं, हरगिज कोई कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है, वो इंसाफ करने वाला इंशाल्लाह। आपने जो बात की ना कि भाई लफ्ज का मायना क्या बनता है उसको देखना चाहिए, और आई थिंक दैट्स द मेन पॉइंट। वर्ड्स मैटर। आप किस चीज़ को कैसे वर्डिंग दे रहे है। हो, तो उसका फिर उससे माइंडसेट एक बनता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अम, मुझे ना, जब भी मैंने कोई किताब पकड़ी ना मेंस्ट्रुएशन एंड इस्लाम के बारे में, जो ये मसला समझाए, तो मैंने हमेशा अमूमन यही देखा है। अब मैं सिर्फ वो किताबों की बात कर रही हूँ जो मुझे यहाँ जर्मन ज़ुबान में, यहाँ जो ज़्यादातर यहाँ की कम्युनिटी तुर्की कम्युनिटी है या अरबी कम्युनिटीज़ हैं, तो वो उनकी किताबें अरबी से या तुर्की से ज़्यादातर जर्मन में फिर ट्रांसलेट की जाती हैं, तो उनको मैंने परखा है काफ़ी सालों से। तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि ये सेंटेंस आता है, अम, औरतों के लिए हराम है नमाज पढ़ना और रोज़े रखना। ये वर्डिंग है। तो मैंने काफ़ी, मुझे ना हमेशा ये बात खटकती थी कि ये हराम का लफ्ज़ यहाँ क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो काफ़ी साल लगे मुझे भी, क्योंकि मैं भी इस चीज़ों से गुजरी हूँ, सबसे जो मैंने बताई हैं, कि मेरा भी माइंडसेट ऐसा था कि मैं इसे नेगेटिवली देती थी, देखती थी। और उसके हिसाब से नेगेटिव फीलिंग्स भी हमेशा इसके साथ कनेक्टेड रही हैं। तो फिर जब मैंने इन चीज़ों को देखना शुरू किया और मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, नॉर्मली तो ये एक, जैसे आप कह रहे थे ना, एक फ़र्ज को उठाया गया है भाई, एक किस्म का जो नॉर्मली फ़र्ज होता है उससे एक वो माफ़ किया गया है। हाँ, तो बोझ में कमी की गई है, बोझ में कमी की जिम्मेदारी में गई है। कमी की गई। जी। जी। तो हम ऐसे इसको समझाएं तो इट बिकम्स पॉजिटिव, इट बिकम्स अ प्रिविलेज, जो चीज़ आप मर्दों को कभी भी आप नहीं। एक हाँ। और जिम्मेदारी उठा रही हैं, तो आपको इसलिए अल्लाह ने कंसेशन दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर कसर नमाज में होता है, भाई आप जी। जिहाद पे गए हुए हैं, आप सफर कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानी की है। ये जी। दीन का उसूल है। तो नॉर्मली हम देखें जब नमाज की, तो कभी नहीं छुट्टी होती। जब मर्दों को देखें तो उनको कभी भी नहीं छुट्टी होती, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो हाँ उनको छुट्टी हो इस चीज़ से। तो हम कह सकते हैं एज वुमेन कि हमें ये है कि हम एक हफ्ता मिनिमम, हमको जो एक फ़र्ज है, फ़र्ज नमाज ना, एक फ़र्ज से हमें छुट्टी मिली हुई है, तो वी ऑल्सो एब्सोल्युटली। कैन उसको एक पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं और सोच सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं अपने माइंड को भी और अपनी एब्सोल्युटली। बॉडी को भी। तो देखिए मैं आपको बताऊं एक एक छोटी सी मिसाल। जी। कल कल सुबह मैं उठा तो यहाँ इतनी बर्फबारी थी कि मुझे इत्तला मिली कि वो, मैं जिस स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ उसमें छुट्टी है। हम्म। मैंने उसको इतना एंजॉय किया, ये तो भाई मेरे लिए आसानी हो गई है। जी। ये कोई कमी तो नहीं है, ये नहीं। तो एक रिलैक्सेशन की चीज है, एक सेलिब्रेट करने की चीज है। जी। और मैंने ये भी देखा है कि औरतें खुद जब आप ऐसा कुछ इजहार करें कि यू कैन सेलिब्रेट इट, इसके में भी वर्डिंग्स की फिर एक रोल होता है कि औरतें इस दिनों को क्या नाम देती हैं। मैंने काफी देखा है, कोई कहती हैं कि भाई आई एम ऑन वेकेशन ना, गुड। तो दूसरी औरतें फिर आके कहती हैं हाउ कैन यू से दिस, दिस इज अ वेकेशन, आपको तो दुखी होना चाहिए, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो वो भी एक जंग हो रही होती है औरतों के बीच में भी कि आप इस चीज को कैसे देख सकते हैं, कैसे देखना चाहिए। और आपको तो दुखी होना चाहिए कि आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे, आप खुश कैसे हो सकते हैं कि आपको नमाज नहीं पढ़नी पड़ रही। तो ऐसे भी हम ना एक स्ट्रगल औरतों के बीच में भी होता रहता है कि व्हाट इज द राइट माइंडसेट अबाउट दिस। और ये एक एक वो जो मुझे लगता है कि भाई इट्स नॉट वर्थ इट, हमें मैं आपको ऐसा एक नहीं और बात सोचना बताऊं इसमें, चाहिए। एक पहलू और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। ये जी। जो आपने कहा ना कि इस पर एक अफसोस और गम होना चाहिए, देखें,
یہ بھی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ الفاظ کا انتخاب بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بعض بعض ایسی ریالٹیز ہوتی ہیں کہ جن کو ڈسکرائب کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے آدمی کوئی لفظ ڈھونڈتا ہے اور بعض اوقات وہ کامیاب نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ نماز میں اصل میں ہے کیا. جی. نماز میں اصل میں جو چیز انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. ہوں. سجدے میں انسان اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے. قیام میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ کنیکٹ ہوتا ہے. اگر کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہوں. تو نماز کا پھر بھی ثواب ہے لیکن اصل اجر اس کا ہے. کنیکشن کا. یہ کنیکشن آئی ایم ایبسولوٹلی شیور، مجھے اس کا کبھی ظاہر تجربہ نہیں ہوا، میں مرد نہیں، میں مرد ہوں، میں منصف سے نہیں گزرا، لیکن آئی ایم شور کہ خواتین اگر صحیح طرح سے ان ایام میں اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں تو ان کے پاس بہت موقع ہے، اور وہ کنیکٹ جی ہو جی سکتی ہیں بالکل. اپنے ان جذبات کا اظہار کر کے کہ اے خدایا تو نے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے، مجھ پر یہ تو نے ایڈیشنل ایک بوجھ ڈالا ہے، میں اس کے باوجود تجھے یاد کر رہی ہوں، تو میری بات سن لے، تو میری دعا قبول کر. تو اصل میں وہ کنیکشن ہے کہ واٹ میٹرز. جی اور جی وہ میرا بالکل. خیال ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. آئی ایگری، ٹوٹلی ایگری. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جیسے آپ، خاص طور پہ میں نے جب انٹر ریلیجس ڈائلاگ ہوتا ہے تو ہم ان باتوں پہ بھی شاید کبھی بات چھڑتی ہے کہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی جب، لیکن ایس یو ٹرانسلیٹ ان انگلش اور جرمن میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے میں بھی ڈفریشینٹ کرتے ہیں نا کہ بھائی ایک نماز ہے، ایک ذکر ہے اور دعا ہے ہماری. اور جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو پرے بن جائے گا انگلش میں. تینوں چیزوں کے لیے ایک ہی ورڈ ہے. تو پھر جب آپ کہتے ہیں نا ویمن ڈونٹ پرے ڈیورنگ مینسٹریشن، تو وہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ہوتا ہے. یو آر کیونکہ رائٹ. آپ پوری تصویر نہیں کھینچ رہے. تو وہ کافی سارے میں نے ویسٹرن میں بھی یہ دیکھا ہے کہ عورتیں پھر یہاں جو نان مسلم ہیں ان کا ایک بیڈ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہیں، وہ کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہی بیکاز دے آر امپیور. تو بالکل صحیح. وہ پھر ایک جو نقشہ بنتا ہے یا تصویر بنتا ہے، آئی تھنک ٹوٹلی مسکنسیپشن. اور ہمیں اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے یہ کیا ہے. اور جیسے میں نے اس کو آج تک دیکھا ہے تو آئی ایم اس پوزیشن پہ آ گئی ہوں کہ میں کہتی ہوں اٹس اے پریویلیج، اٹس گڈ تھنگ. جس پہ ایگری. آگے سے بوجھ ہے اس کا بوجھ کم ہو رہا ہے. اور ہمیشہ میں یاد کرتی ہوں اس چیز کو، جیسے میرے حال میں ایک حدیث میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ جب آپ کو ایک پودے کا جو ہوتا ہے کانٹا وہ بھی چپ جائے تو آپ کو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ٹرو. وین آئی اس کو اپلائی کروں مینسٹریشن پہ تو وہ ایک کیا خوبی کا ایک تصویر بنتی ہے کہ ہمیں کیا نعمت ملی ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے، اور جیسے ایسے ہی میں کوشش کرتی ہوں ینگ جنریشن کو سمجھانے کی، اس سے نکلیں کہ اس کو ایک بیڈ تھنک سمجھیں. کیونکہ جن کو نہیں ہوتا ان سے پوچھیں، جو پھر اتنا دکھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بیبیز نہیں ہو پاتے. جو جن کو یہ نہیں ہے ان سم کائنڈ آف ایج، وہ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا سفر کر رہی ہیں کیونکہ ان کی اولاد نہیں ہو پا رہی اس وجہ سے. تو وی شوڈ سیلیبریٹ اٹ اور اسے ایک پازیٹیو تھنک بنائیں اور ناٹ نیگیٹو. یہ میرا میسج ہے اور یہ میری کوشش ہے کہ میں جو کام میں کرتی ہوں اس میں یہ بات پھیلاؤں. اور انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوں گے. اور جی میں وقت پہ دیکھ انشاءاللہ رہی انشاءاللہ. اور ہوں. آپ نے یہ جو اصل میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی نا، کانٹے کے لگنے سے، چبھنے سے انسان کے صبر کرنے پر ثواب ہے. آپ نے اس کو اپلائی کیا، ایکسپینڈ کیا، اور ایک اور صورتحال تجربے پر اس کی اپلیکیشن کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ دین کا فہم ہے، یہ غور و فکر ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں کبھی وہ الجھنے نہ ہوں کہ جو ہمارے جی یہاں جی ہے. ہوا یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے قوانین، اصول بعض جگہ اپلائی کر کے بتائے گئے ہیں، اور پھر یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ غور کرو. آپ نے جو مثال دی اصل میں وہ غور و فکر کی ایک مثال ہے. انفارچونیٹلی بہت سے مسلمان ایسا نہیں کرتے، اور جب وہ نہیں کرتے تو پھر وہ ذہنی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں.
जी, आई होप कि हम मुस्लिम कम्युनिटी में, ख़ास तौर में औरतों में भी, एक दूसरे को प्रेशराइज करना छोड़ें, क्योंकि ये इस चीज़ में बहुत होता है आई थिंक। और इंशाल्लाह वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, और हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मेंस्ट्रुएशन को। इसके और भी काफ़ी पहलू हैं, जैसे मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ आखिर जी में, बिल्कुल। ये बात कन्वे करनी चाहिए। हम सवाब गुनाह की बात कर रहे हैं ना, हम्म दूसरों को प्रेशराइज करना ये मालूम होना चाहिए एक बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तो समझता हूँ गुनाह कबीरा है कि आप हम्म। दूसरों को जी प्रेशराइज करके उनकी जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ये समझो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरों की जिंदगी को आसान बनाओ। हुजूर ने फरमाया आसानियां पैदा करो, मुश्किलात ना पैदा करो। आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये हो सकता है कि आप अल्लाह के यहाँ जवाब दें इन हाँ, अपने रवैयों की वो वजह से। मुश्किलात मेरे ख्याल से उस वजह से उठते हैं क्योंकि हम चीज़ों को वहाँ नहीं रखते जहाँ वो होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और दूसरों की बात, दूसरों के कामों में खामखा इंटरफेयर करते हैं। आई मीन दिस इज नन हम्म। ऑफ योर बिजनेस। या आप तो दूसरे को तंग क्यों कर रहे हैं आप? जी, तो फिर आज की गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म करते हैं। आई जी। आई नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी कुड कंटिन्यू, लेकिन टाइम हमारे पास आज कम है। तो जी। इंशाल्लाह हम इस बात को, मेंस्ट्रुएशन के दो दूसरे पहलू हैं उसको भी देखेंगे। जैसे आप मस्जिद में जा सकते हैं कि नहीं, या कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं, या तलावत भी कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो डिस्कशंस अबाउट दिस ऑन आई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उस पे बात करेंगे। ओके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।